Hola, buenas, aquí es Cool y hoy volvemos con otro capítulo más de Disco Elysium. Seguimos aquí con nuestras investigaciones, con este juego tan particular, este juego que tiene esa estética tan especial. Y bueno, estamos repasando un poquito, ¿vale? Ahora mismo me estoy repasando un poquito mentalmente dónde lo habíamos dejado. Ya sabemos que hemos hecho alguna cosilla con el cadáver, pero nos han dicho que tenemos que venir aquí. Además, ya más o menos tengo controladas las mecánicas del juego. Hay dos opciones en los diálogos. Una es para que el chat decidáis vosotros qué tenemos que hacer en la respuesta. Y otra opción es para que modifiquéis mis stats, por así decirlo. No sé cómo funciona exactamente, pero bueno, eso lo tenéis que ver vosotros y a ver qué os va saliendo en las opciones. There they both are. Two identical shoes, both copiously green and indiscriminately snakeskin, reunited on your feet. Vale, gente. Esto que le he dado ahora son introspecciones. Es como que mi mente piensa hacia adentro lo que hemos conseguido y tareas completadas. Encuentra tu otro zapato, experiencia 10. Y aquí estamos hablando de que encontramos antes el otro zapato. Hay que estar atentos, ¿vale? Vale, una cosa que estoy viendo aquí es como que no está conectado, ¿no? Parece que... A ver. Ajustes. Vale, tengo que volver a poner el token. Perdonad. Tengo que volver a poner el token este chachihuachi. A ver si soy capaz de ponerlo, ¿eh? Settings. Extensiones. Vale. Pongo aquí la extensión. Conexión establecida. Vale, ya estamos. Que se había desconfigurado. Voy a darle a ver qué queréis decir. Dice, helos aquí un par de zapatos. Como dos pequeños cocodrilos. Espera, no parecen los típicos zapatos. ¿Cómo me quedan? O descartar ese pensamiento. Yo, ahora os tiene que salir la opción de dónde tenéis que darle y tal. Y yo le daría a... ¿Cómo me quedan? Por ejemplo. Pero bueno, a ver si os sale. Y si no, ya le doy yo a la opción que a mí me parece. Vale, pues voy a decir cómo me quedan. Good. They're balanced, comfy. Feels like the only good thing about you right now, truth be told. Se podría decir que es lo único bueno que tengo ahora mismo. O sea que cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Vale, si le doy aquí, se supone que tenéis 15 segundos para influir en mis estadísticas y tal. Equipa y asimila la idea compresor de mierda volumétrico. O sea, tenemos que ir hablando con la gente con esta idea activa. Can I help you? ¿El contenedor de basura de atrás es tuyo? Sobre el dinero que te debo, Garte, me gustaría hablarte de algo que he visto en el Whirling. Bueno, a ver qué opciones nos dan. Voy a cantar en el karaoke, esa es la buena. Eso es. A propósito, voy a cantar en el karaoke. Absolutely out of the question. No, You ni wait to hablar. see, cafeteria manager. Absolutely in the question. First we find a sad... El contenedor de basura de atrás es tuyo, tenemos que preguntar por el contenedor, ¿eh? De todas formas, en las preguntas estas de obtener información, creo que voy a saltarme la parte de toma de decisiones y voy a ponerla solo cuando haya cosas polémicas, ¿vale? Así vamos más rápido en el juego. Si no, se va a hacer muy mal. No, it belongs to the whirling in rags. Thank No. you for clearing that up. Why do you keep the container locked? Exacto, ¿por qué tenéis el contenedor cerrado? Why? To keep the hobos and drunks out. That's why. And the neighbors too. They put their trash there and they don't pay for the garbage company. I thought as much. And are you the only party with access to the trash container?
Well, yes. Us and the garbage disposal company. It seems a little callous, doesn't it? Something stirs in you. Vale. Me pregunto qué será esta sensación. No, no se me revuelve nada y no es cruel. Es de sentido común. A ver, me pregunto qué será esta sensación. Prod at him and find out. ¿Y si te dijera que soy un indigente? O que pronto lo seré y tendré que rebuscar en la basura. ¿Me dejarías fuera a mí también? ¿No te parece cruel mantener las obras fuera del alcance de los pobres? ¿O necesitamos las llaves? Aquí, como hay preguntas que son un poco tal, os voy a consultar a ver qué os parece. Pero en la opción de necesitar las llaves, yo iría directamente a eso y ya está. Pero bueno, vosotros veréis. Si no decís nada, vale. Y si te dije, vais bien, ¿eh? Vais fuerte, vais fuerte. 50-50, necesitamos las llaves y soy un indigente. Como no os decidís por ninguna, le voy a decir si no le parece cruel mantener las obras fuera del alcance de los Callous? pobres. What are you, Kras Mazov? Almost all establishments in Revachol keep their trash locked. Krasmazov, nom de guerre, was an economist and a historical materialist. He was a leading figure on the Grad side of the Centennial Revolution, where he headed the 9-day government. Mazov is considered the father of scientific communism, Mazovian thought, or Mazovianism. Pues mira tú, a lo mejor soy What are Krasmazov. we talking about? Was this not about the trash container? Sí, Was volvamos there a eso. something you wanted? Necesito las llaves. What for, Mazov? Are you planning to nationalize my trash container? It concerns the case. Please cooperate. Just bring them back once you're done, please. Me gustaría hablarte de algo que he visto en el Whirling. He visto un cartel que decía que el comedor está reservado para el Yes, sindicato. not the whole damn union, thank God. Just the nastiest and loud. They come here in the evenings. Dumb, unruly types. Think they're big shit. He hates the Union, but grudgingly recognizes its power over him. So he's directing his frustration at you instead. Retaliate. Dejarlo estar, estás por encima de provocaciones gratuitas. Es una pena que tengas que lamerle el culo al sindicato para mantenerte a flote. A mí el tío este me da igual y voy a We dejarlo should estar. find out who this Lord faction is, occupying the booth. Loudness means talkative, and we need info. We don't. We have to wait. They'll show up sooner or later. Men get hungry, even striking men. If not today, then they'll be here tomorrow. Vale. He visto un cartel que decía que no puedo entrar en la cocina. ¿Por qué no? What are you, a cook now? That's none of your business. Porque podría haber algo He relevante wasn't dentro. pan-fried. He was lynched. What could the kitchen possibly have to do with... Fine, okay. The kitchen is closed until 1 p.m. because the cook is working. You can snoop around after that, if you must. What? By the way, you should come back to this thing-based questionnaire if you see anything interesting in the whirling later. Me he percatado de otra cosilla en el Another Whirling. thing. Yes? Venga, hasta luego. Vale. La idea del compresor de mierda me parece curiosa. He visto algo por aquí, además. Muchas cosas, a la vez que tenemos que investigar. A ver si aquí podemos mover más la idea del compresor de mierda. Me tengo que ir. Yes? Háblame otra vez del caso. Creo que deberías saber que no soy capaz de recordar nada. Quiero hablar de ti. ¿Por qué me sigues? Os voy a dar la opción de decidir si queremos o no queremos decirle a este hombre que no somos capaces de recordar nada. Entonces la cosa sería decirle eso o largarnos y seguir con nuestras cosas. Pensadlo. ¿Merece la pena que lo sepa o no? Vale, perfecto. Sí, yo también No bien lo creo. response. He just arches his brow.
Have you tried ¿Ha concentrating on intentado something other concentrarse en than algo your más que en personal sus affairs? asuntos There is a personales? sudden, harsh edge to his voice, like he's tired of hearing about your personal affairs. Pero ni siquiera tengo la información más básica de la organización a la que pertenecemos. ¿Puedes ayudarme? Fine. We should get through this day first. Off hours begin at 9 p.m. If you're still having trouble then, I can give you an orientation. Bien. Focus on other people's troubles, not your... A moment passes. The lieutenant glances at the sports watch on his wrist. Bueno, gente, está bien. Informe final del día con Kim, después de las 10 de la noche. Esto nos viene bien. Esto nos viene muy bien. A ver, necesitamos asimilar la idea del compresor este. No sé cómo hay que hacerlo, pero Hello deberíamos again, ser capaces. officer. How are things? Deberíamos de ser capaces de conseguirlo, ¿eh? Hello again, sir. ¿Quiénes son los famosos? Kings and queens, and I think that's why people read them. Seems like most people who read those books fail to get more famous from reading them. Me voy. No me está diciendo nada relevante. Vamos a entrar aquí. Viejas revistas deportivas. The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Ojear los libros. Rows and rows of Yamdala men blur your vision. You make up the display rack before you is burdened under piles of Man from Hyundal novels. Me voy. No voy a complicarme ahora la vida, ¿eh? A small mountain of colorful board game boxes. There are an endless variety of source books. There's also a large hardbound tome with intricate cover art, books in a Vale, board juegos. game section. Who wants to read books? ¿Hay algo que me llame la There's a atención? box that says Wirral, 3rd edition mega setting supplements module. The side panel notes a Wirral. fantastic adventure book. Ese juego me llama la atención y lo quiero. Vale, eso es interesante. Hay un juego en la mesa que me está llamando la atención. Le está llamando la atención a mi mente que no recuerda nada. Entonces puede ser interesante que compremos These ese shelves are overburdened with libro, books o sea, from ese the juego. same series. You see the name crime fiction. These books greatly overstate it. What's more, they complete not a single Vale, mention explica un of poco all the acerca de los stress libros. this work creates upon the officers. You see Dick Mullen on the job. Get me Mullen. A killing is declared. Dick Mullen in the murder house. Yes, there's also the day tragedy. Come on, this is not the way real police solve crimes. Come on, Chester. Tell the story again. Again? The fuck it is. And these guys haven't heard it. Gosh, why? A very fucking dangerous case, ain't that right, Chester? Yeah, sure came close. Alright, so I was tailing this guy called Francis the Shoe. After all this, you still haven't found the answer to the one question that matters. Who is Dick Mullen? ¿Quién es Dick Mullen? Vale, abrimos encuesta. Lo intentamos, hay una tirada de dados aquí. Hay una pifia, ¿vale? Solo se puede intentar una vez. Your attempt to grasp at the answer fails. It seems very close by. Volumetric shit compressor. Vale. Bizarre scientific news from Rivershore West today, where a police officer's shit has been observed at a pressure of around 495 gigadecimals. These metallic hydrogen levels of shit togetherness were Hemos thought subido la to be resistencia por aprender esto. Interesante. Agente indigente.
Interioricemos esto. Vale, conforme vamos interactuando con cosas y tal, con una de esas opciones que tenemos ahí, podemos conseguir habilidades. The plaque on the shelf reads, browsing through suddenly, a particular high-speed love. Vale, esto lo voy a pasar rápido porque no me interesa, ¿eh? She understands she has erred against the custom. I'm sorry, I did not mean to. Estoy pillando recuerdos y The tal. maps look old and faded. This large map, Ozon. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Yukon, on Caillou. Lost little pearl. The ocean breaks apart, connections to other worlds. You have little idea what they are. Distant stars. Perhaps they are gods. The north Vale, esto es para ir subiendo de nivel. Hudon. No hay más, ¿vale? Estamos aprendiendo información acerca del mundo este, de las ciudades, y seguimos. Lo de los mapas a lo mejor es útil más adelante. Amidst the point of the book and many others on this shelf, it serves platitudes while also telling wholeness, unity, balance. When it's up to your mind, the book features chapters. There's even a chapter on this is just mundane garbage. What's even Vale, gente. natural about this? Buscar algo del más allá. The throbbing in your head increases with every pulse. Suddenly, as if out of nowhere, a small green. ¿Qué es la palidez? Contains very little. The book, for example. Tiene pinta de doler. It ¿Qué also más? recommends, among other benefits, it is alleged to restore a damaged liver to perfect health. For general health and well-being, readers are encouraged to take regular. These strolls. This is exactly what you need. There's an entire section devoted to cures for men who are struggling to perform their marital obligations. Excuse me, sir. I believe you've been perusing that particular volume long enough. If you'd like to continue reading, I must insist you. Vale. Un coñazo de libro ahí tirado. Perfecto. La tendera nos corta un poco las alas cuando te pasas un poco. Pero esto es todo para simplemente mirar cosas. You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, and straw. Contemplas una especie de talismán, un poliedro irregular ensamblado a partir de huesos, palos y pajas. En su interior, una inquietante cabeza de pez con las cuencas de los ojos vacías te mira fijamente. Tendera, ¿qué hay tras las cortinas? Nothing. Now please go back to browsing the books. Don't you feel compelled to look at the books? She speaks almost as if she's trying to put a spell on you. Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they become. Dejemos estas cortinas por ahora. Vamos a hablar con la tendera. Interesante esto, ¿eh? Welcome to crime, romance, and biographies of faith. Be welcome, and please take A golden pendant hangs around the woman's neck, in the shape of what looks like a tiny fish head trapped in amber. Oh yes, helps to have an anchor in these times. ¿Es usted la propietaria de este establecimiento? She Vale, is está fine-tuning claro. her voice to find the most welcoming approach for attracting new customers. It doesn't work. Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post doing her job like a proper girl? Sí. Wonderful. Did you talk to her? Great. On a scale of 1 to 10, how compelled were you to buy books after talking with her? Her opinion of her daughter depends on how well she lured you into the store. 10. Es una muchacha muy educada y además ha sido de mucha ayuda. My precious, her dedication brings joy to my heart. If you have children, I hope they turn out as great as my Annette. Estoy aquí para desmantelar el libre mercado y abolir el trabajo infantil. Annette es una buena soldado, le da valor a este establecimiento. No me parece correcta la forma en la que la está criando. Venga, elegid. Me parece guay estas posibles respuestas.
Si no, creo que voy a tomar una decisión. Vale, ¿queréis que vayamos por aquí? La buena soldado, acepto. As a young girl should be, with the proper attitude, she'll have a bright financial future. The woman before you scans the store, her shoulders rigid and tense. Every now and then, she nods. Cursed? Who said that? Annette? I will have a word with her. Doesn't feel like it's thriving. Feels ghostly. Goodness, you were already doing good, browsing the shelves. Why'd you stop? Don't you feel compelled? Go, go. Everything is on the... She's attempting to mentally direct you towards the shelves. Truth be told, not really. My sister brings it, but you don't learn about the important things in life from fabricating. Entonces, es una tendera que no sabe lo que vende. Venga, echaremos otro vistazo y ya está. Hemos concluido los diálogos. Esta tía es particular, ¿no? O sea, ella como que vende los libros, pero no sabe qué vende, siquiera. Voy a jugármela con esto. Vamos a abrir las cortinas. The curtains tattered with... Just as you're about to pull apart the curtains, Sir, don't touch that. I told you it's off limit. Parapsychologically speaking, we're done if you decide to open them. I won't be held responsible. She looks away, mumbling. Why is everyone always messing with the curtains? Why can't they just buy books like normal people? Señora, esto es distinto. Soy agente de policía. Tengo que entrar ahí. Pero siento como si me estuviera llamando. Tengo que cruzar. Me da igual, no puede contenerme. Voy a abrirlas, continuar. Muy bien, lo dejaré estar por el momento. Señora, esto es distinto. Soy un agente de policía. Why? It's not like anyone was killed there. I am sorry. I don't mean to be so impolite. Just please don't go there. I can't allow that. You'll only make things worse and unleash the powers. ¡Ojo, los poderes, No, it's just a storeroom for the employees, I told you. Now please step away from the curtains. Muy bien, lo dejaré estar por ahora. Let's just talk about this first, all right? There's no reason for you to venture into the unknown. What are you, a coward? Think about the marvelous and... There is something mysterious about the curtains. The curtains, tattered with age and covered in dust, hang before you. Ha dicho que hablemos primero sobre esto. Vamos a hablar. Hello again, esteemed officer. I already told you. It's just a storage room for employees. Just let it go, officer. Go buy some... Si no es más que un almacén, ¿por qué tiene esas zarandajas tan extrañas colgadas de las cortinas? Si no es más que un almacén, ¿qué más dará si le echo un vistacillo? Ni que estuviera maldito o algo, ¿no? No! Okay, fine. It's because this place is cursed. Just like Annette said. They don't call it the doomed commercial area. Are you happy now, officer? Happy that you've ruined everything? Take it easy. You've broken her resistance. Pushing her further will gain... Presionarla más no te reportará nada. ¿Cómo se manifiesta la maldición? ¿Ha buscado ayuda? Yes, I've contacted numerous parapsychologists and even a pair of Simonese mediators. They provided me with the wards. The wards help to keep the doom at bay and protect us against the darkness that lies further in the building. ¿Su colgante es un amuleto protector? No, it's a special Himian amulet, blessed by desert pygmy shaman. There are numerous spells cast throughout the store. I had the curse is so much worse than you could imagine. It's a disease. It's the curse of financial distress, of ruin and bankruptcy. Didn't that curtain just move? La cortina se acaba de mover. It's not just that, officer. We're dealing with something supernatural here. It's the cacodemons feeding off bad business practices and there's something wrong with this building, I can tell you. Ever since I arrived. Sounds familiar. Qué raro. Yo siento lo mismo. ¿Qué significará todo esto? Truly so? Perhaps the dark energies are leeching off you. You shouldn't stay in the store too long. It may be dangerous. ¿Quiere que abra una investigación? ¿Podría averiguar si la maldición es real? Certainly not. I don't want anyone who's not familiar with the psychic arts to get involved in this mess. Psychic arts? Sounds right down our alley. Convencerla de que te deje investigar la zona comercial maldita. Ojo con esto, ¿eh?
Venga. Tenemos un 72% de conseguirlo. Eso nos piramos, claro. Slither up to her, you silver-tongued fiend. Show her what world-class perfidy looks like. Señora, he venido a ayudar. No es la primera vez que me enfrento a un suceso paranormal. Don't think I haven't seen charlatans before. Sentía las emanaciones psíquicas desde lejos. El durmiente de más allá llama. He regresado del vacío. Soy un parainspector descendiente de un largo linaje de parainspectores. You're no paradetective. You look nothing like one. And you're clearly a... The lieutenant keeps his usual stony calm. Go ahead then. Rock her world, he thinks. I'll compose some notes. Es necesario levantar el espíritu para contactar con el vacío. Here we go. Soy el espectro del vacío. Tengo el poder de desmantelar las energías malvadas. I should have realized. A pattern lies within the fabric. The hand of fate guides us. Our meeting couldn't have been mere chance. Perhaps you truly are the one to deliver this woman from the doom. But I am not the only one at risk. I have to think of my daughter. You are certain you can help us? Keep us safe? I can't allow any collateral damage to hit us. Pregúntale a mi compañero Kim, él me puede avalar. Venga, ¿le preguntamos al compañero que me avale o hacemos lo de nada de qué preocuparse? Yo haría lo del compañero, así le ponemos en la tesitura de que nos tenga que ayudar. A ver. Porque aquí puede ser interesante, ¿eh? I can assure you he is a police officer. Very knowledgeable. If you promise, good officer, then you might be our last hope. Do you swear it? Por mi honor. Sir, there's one more thing I haven't told you about yet. The entity. Do not act surprised. You know of these things, sire. You have? The entity takes the form of a woman, a witch probably. I've suspected that she must be connected to the curse ever since I first saw her. Did you know that she lives inside the chimney? La chimenea, el pasadizo entre el cielo y el infierno, pues claro. Yes, that chimney is part of the building's central furnace, and it's enormous. She has barricaded herself, some unnatural magic, I assume. You should go find the entity and ask what happened to all the companies in the building. Oh, and please do return to me after you've looked round. I'm quite Unbelievable darkness and ruin. Vale, tengo un par de preguntas sobre la maldición. Da igual, nos vamos. Maravilloso, gente. Lo hemos conseguido. Éxito absoluto. You see a dimly lit room full of dusty furniture and trash. A doorway stands in the back. El mero hecho de mirar ese corte de pelo amenaza tu masculinidad. A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds. After exerting some force, you manage to turn the key. It's eerily... Vamos para adentro. Bola de peso. Cuidadito, que aquí estamos sacando objetos interesantes. A barbell lies on the floor. The color has it's 60 kilograms. Your triceps hum at the sight of these weights. Show the world what kind... There are no collars on the barbell. This is a safety hazard. Why does it feel so familiar? Mira, Kim, una trampa. La barra no tiene abrazaderas. You're right. The weight may fall off. Better not touch it then.
It would be a violation of EPIS safety regulations if the gym was still operating, but it isn't. No one's supposed to come here anymore. Vamos por aquí. Quiere hablar conmigo, ¿eh? It's dark. And the flashlight works a lot better if you hold it in your hand. Vale, tranquilito, titán. Y bueno, gente, pues nada, hasta aquí lo dejamos ya, que llevamos tiempo suficiente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, dadle al like y mañana nos vemos con más. ¡Chao!